بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أبناء التلاميذ. نستمر مع les conjugaisons des verbes dans le passé ونشوفوا اليوم le plus que parfait. Donc la formation du plus que parfait فيها شطرين. Il y a d'abord عندك soit l'auxiliaire avoir ou la être conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. D'accord. Donc, on a un verbe à conjuguer au plus que parfait. نجيبو soit مع avoir ولا مع être à l'imparfait. من بعد نهزو le participe passé du verbe. Dans une vidéo précédente, في فيديو سابق كنا شفنا l'imparfait de avoir et de être. D'accord. Donc, نستذكرهم. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avait. Être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Alors, نبداو le plus que parfait تاع le verbe avoir. راح نحتاج فيه l'imparfait نتاع avoir plus son participe passé. واش هو le participe passé نتاع avoir الولاد؟ هو u. هو u. D'accord. وهنا كاع راح نحتاج le participe passé نتاع avoir اللي هو u. Donc هنا u u u u et u. هذا c'est le participe passé, d'accord. Avec l'auxiliaire avoir, il reste inchangé. Donc j'écris l'imparfait à avoir. Avait. Avait eu. C'est le plus que parfait. هنايا avoir à l'imparfait avec tu. C'est avait. Alors je vois la vidéo de l'imparfait. La vidéo numéro, c'est-à-dire l'imparfait des verbes du premier groupe وكنت حطيت فيهم avoir et être. زدتها كملاحظة. D'accord. Pour le troisième groupe parce que c'est des verbes qui reviennent toujours. Alors, l'on ou il ou elle avait eu. Nous avions l'imparfait le verbe avoir plus le participe passé تاعو. Vous aviez l'imparfait à avoir plus le participe passé à avoir. Il, elles avaient l'imparfait à avoir plus le participe passé. Là, c'est le plus que parfait de le verbe avoir. Donc, j'ai le verbe être. Nous, le participe passé à être à l'oulet. Nous, le participe passé à être. Et était. Et était. هذا هو le participe passé تاع le verbe être. هو était. نعرفوا بلي le verbe être il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord. Le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc نعاود نجيب نفس الشيء. Avoir à l'imparfait. Avait avec il tous les a été. Avait avec nous avions. كيما هنا كيف aviez avec vous et avait هنايا مع il avec s elle avec s. Donc j'ai le verbe escroquer. Escroquer c'est le verbe يحب يقول بالعربية تحايل تصيبوا هذا le verbe في les méfaits. escroquer يعني إنسان يتحايل إنسان يعمل له عمل اللي هو مخالف للقانون. d'accord. يتحايل عليه escroquer. donc هنا escroquer ce n'est pas un verbe de la maison être, ce n'est pas un verbe pronominal, donc c'est un verbe c'est un verbe d'action
il se conjugue avec avoir. D'accord? C'est un verbe du premier groupe, donc le participe passé تاعو c'est E accent. Donc نكتب le participe passé تاع escroquer. Escroquer. Voilà. Escroquer. Escroquer. C'est le participe passé تاعو. Escroquer. Escroquer. ونكملو هنايا. Escroquer. Comme il se conjugue avec le verbe avoir. Donc هنايا la terminaison تاعو تبقى et. D'accord? Alors, avoir يبقى نفسه هنايا. J'avais escroqué. Tu avais escroqué. Il avait escroqué. Nous avions escroqué. Vous aviez escroqué. Il ou elle avec S avait escroqué. Là, c'est bon. واضح. نجيو دوكا هادو c'est des verbes. Le verbe escroquer c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Être, avoir, l'appel combien, c'est des verbes du troisième groupe. واش نو دائما نبداو بهم parce que c'est les verbes les plus utilisés. هادو الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. Les verbes avoir ou être. Donc j'ai eu le verbe agir. Le verbe agir, c'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? C'est un verbe du deuxième groupe. Parce que ينتهي IR. D'accord? Ou كي نجيو nous, في le présent, nous agissons. C'est l'is هذيك تاع deuxième groupe. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Là où قلنا le participe passé تاع agir, تاع les verbes du deuxième groupe, هما نحيو الR يبقى لنا agit. هذا هو le participe passé هو le i تاع les verbes du deuxième groupe. Donc نكتب هنايا agit, c'est le participe passé تاع agir مع كاع les pronoms agit هنايا agit هنايا و agit هنا. D'accord? Donc نرجعوا قلنا est-ce que c'est un verbe qui se conjugue avec être ou avoir? Ce n'est pas un verbe pronominal. Ce n'est pas un verbe de la maison être. Donc c'est un verbe d'action, il se conjugue avec avoir. Avait, j'avais agi, tu avais agi, il ou elle ou la on avait agi, nous avions agi, vous aviez agi, il ou elle avec S avait agi. C'est le plus que parfait à le verbe agir. Donc avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe agir du deuxième groupe. Donc on dit le verbe apprendre. Le verbe apprendre c'est un verbe du troisième groupe. Donc on a escroqué le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Apprendre. Le participe passé le verbe apprendre. هنا أجير بمعنى اسمحوا لي أجير بمعنى تصرف أو تدخل أو فعل شيئا يعني دار حاجة تدخل تصرف il faut agir يجب التصرف يجب العمل d'accord agir apprendre هو علم هو الفعل علم donc le participe c'est un verbe du troisième groupe le participe passé نتاعو هو appris كيما prendre apprendre d'accord prendre apprendre هذا c'est un affix d'accord apprendre donc هنايا عندنا prendre d'accord prendre participe passé تاعو pris apprendre le participe passé تاعو appris نكتبو كاع appris هنايا كل مرة نديرو des verbes différents الولاد باش تتعلموا apprendre هو علم apprendre appris هذا هو البارتيسيب باسي تاعو كل مرة تهزو دو فيرب تفهموا معناهم وتتعلموا ديروا لا كونجوغيزون تاعهم بربي ان شاء الله تتقدموا في اللغة الفرنسية
دونك هنا عندي لو بارتيسيباسي تاعو ابري بارتو. دونك نزيد نجيب معاه لوكسيليير افوار في لامبارفي. الوغ افي هنايا avec a été avion aviez avait AINT. Voilà. J'avais appris, tu avais appris, il avait appris, nous avions appris, vous aviez appris, ils avaient appris. Voilà. Ça, c'est le plus que parfait à apprendre. Donc, le verbe abattre. Abattre, بمعنى أهلك قتل. D'accord. حطم نقولوا abattre. أسقط بالمعنى أسقط نقولوا abattre un arbre. أسقط un arbre. ولا نقولوا abattre une personne يعني أهلكها قتلها. داكور. abattre هذا نلقاو في لو ميفي كلمة abattre بمعنى قتل. داكور. abattre كي نقولوا abattre un arbre يعني أسقط هذاك الشجرة وهي بمعنى القتل أيضا. أصحاب البيئة نحي شجرة يقول قتلتها. فوالا. alors abattre le participe passé تاع abattre هو كيما battre. هذا نفس affix زيادة. alors abattre ولا battre عندهم le participe passé تاعو هو battu. c'est des verbes du troisième groupe. Troisième groupe. Alors le participe passé تاع abattre هو battu. abattre abattu. كيف abattu. Donc une fois تعرف le participe passé وتعرف مع اش من auxiliaire être ولا avoir خلاص normalement il n'y a pas de problème pour la conjugaison. alors دوكا نجيو l'avoir نفس الشيء. on va le mettre هنايا avait AIS avait AIS avait AIT avion IONS aviez IEZ ou avait AIENT. Voilà. J'avais abattu, tu avais abattu, il avait abattu, nous avions abattu, vous aviez abattu, il ou elle avait abattu. D'accord. Donc نجيو le verbe هذا الولاد le verbe aller. بالرغم من انه ينتهي ب ER الولاد le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe. D'accord. Il dit que les verbes du troisième groupe se terminent par ER sauf le verbe aller. D'accord. Ce n'est pas un verbe إلا فقط يعني هذا شاذ ماهوش داخل في المجموعة تاع البروميي جروب. صحيح ينتهي ب ER لكنه من troisième groupe. Donc le participe passé تاع le verbe aller هو aller. هكذا. هذا هو le participe passé تاع le verbe aller. سهل. تشوفوا باللي حتى هو يشبه les participes passés تاع le premier groupe ولكنه c'est un verbe du troisième groupe. d'accord. شوف مليح من بعد كيف نخمم هنايا نحط avoir نجيب l'imparfait تاع auxiliaire avoir ولا être. نسقسي ندير la même question نقول est-ce que c'est un verbe pronominal? non. est-ce que c'est un verbe de la maison être? oui. c'est un verbe de la maison être. كنت درت un exercice détaillé à la conjugaison des verbes au passé composé مع avoir ولا être وثم حطيت لكم في اخر لا فيديو la maison تاع le verbe être. يعني اما هما les verbes اللي يتصرفوا مع le verbe être نفسهم. d'accord. نفس هذوك les groupes ils se conjuguent في plus que parfait. يعني في les temps composés le passé composé voilà le plus que parfait. les verbes qui se conjuguent avec être sont les verbes qui font partie de la maison être ou là c'est les verbes pronominaux. donc aller هنايا c'est un verbe de la maison être. il se conjugue avec l'auxiliaire être à l'imparfait. شفنا
قلت لكم في une vidéo سابقة l'imparfait تاع être هو était. Était. J'étais allé. Tu étais allé. Il était allé. وكي نقولوا pardon هنا نقولوا j'étais allé. Bon, puisque عندنا هنايا l'auxiliaire, عطونا le stylo rouge. Le stylo rouge باش نحطو ملاحظة. Oh là là. Mon stylo rouge il a disparu. ما عليناش نحطو هنا. نكمل هنا j'étais allé avec et ونديرو بيناتها ال e هنايا إذا كان عندي le féminin. D'accord, parce qu'il y a l'accord avec l'auxiliaire être. Tu étais allé. On a le e entre parenthèses si on fait l'accord avec le féminin. Il ou la elle était. Il était allé هكذا ou e pour le elle. D'accord. Qui coule on était allé. نديروها كي il. Le on ou il ils sont équivalents. D'accord. Nous étions. Nous étions. Nous étions. L'imparfait à être aller parce que نحط ال e هنايا la marque du féminin il est المتحدث féminin le nous ونزيدو نديرو le s حنا زحفنا على le verbe اللي جا من بعدو bon déplacer le d'accord on va déplacer le alors nous étions allés نديرو e إذا كان عندنا féminin والs إذا كان عندنا le pluriel. عندنا le pluriel ما فيهاش donc هنا ce n'est pas entre parenthèses c'est le s ما كانش في parenthèse le e برك اللي entre parenthèses parce que يحتمل يكون le nous féminin. d'accord. إذا كان féminin نحطو le es إذا كان masculin نحطو le e ou le s. d'accord. donc نشوفو le vous نقولو vous étiez imparfait à être avec vous وهنا إذا كان عندي vous féminin نزيدلو ال e والاس فيها parce que le vous c'est pluriel. نزيد نشوف هنا il avec s elle avec s donc هنا حيكون ال s تاع البلوريال و entre parenthèses راح نحطو le e pour le elle avec s il avec s يبقى بال e و ال s فقط. d'accord. ونكونجوغيو هنا être au à l'imparfait c'est été IENT. donc voilà. Chaque fois qu'il y a le féminin, on met le E avant le S. D'accord. Voilà. J'étais allé, tu étais allé, il ou elle était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés. نشوفوا درك الولاد le verbe اللي من بعدو c'est le verbe faire. Le verbe faire هذا الولاد ce n'est pas un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être parce qu'il ne fait pas partie de la maison être ou ce n'est pas un verbe pronominal. D'accord. C'est un verbe d'action, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il ne se conjugue pas avec l'auxiliaire être. D'accord. Les verbes qui se conjuguent avec être sont les verbes pronominaux, les verbes de ce, ou les verbes qui sont dans la maison être. Voilà. 14 verbes de la maison être. Donc, il y a l'auxiliaire avoir. وشنو هو le participe passé تاع faire هو fait هنايا fait on fait pas l'accord parce que راح نجيبو l'auxiliaire avoir. d'accord. voilà. ونبدا نجيب كيما شفت من قبل في لي فيرب اللي عندي لي فيرب d'action و j'avais fait tu avais fait, il avait fait, nous avions fait, vous aviez fait, il ou elle avec s avait fait. هذا la conjugaison de faire le plus que parfait. نشوفوا درك un verbe pronominal. voilà déjà قلت pronominal راكم فهمتوا بلي c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, les verbes pronominaux. D'accord. Guerre, il se conjugue avec l'auxiliaire être.
بون حنا واش نقولوا نحطوا نذكركم برك بلي راني عملت فيديوهات مطوله فيما يخص لاكور نتاع les verbes pronominaux avec l'auxiliaire être. D'accord. Donc من فضلكم عاودوا راجعوا exercice détaillé les verbes pronominaux. D'accord. Alors, هنايا le participe passé à rendre ou rendu. Rendu. هذا هو le participe passé نتاع le verbe rendre. C'est rendu. OK يا الولاد. Bon. Alors ce هذه قلنا تتبدل حسب لو برونون. مع جو تولي مو، مع tu تولي te، مع il ou elle تولي تبقى se plutôt. d'accord. مع nous تولي nous، مع vous ترجع vous، il s elle s d'accord تبقى se. صح. دوك نجيبو واش نجيبو l'auxiliaire être في l'imparfait. d'accord. alors نعرف انا كي نجي نقول je me étais كيما هنا. d'accord كيما هنا je me étais دونك نكتب était. كوم عندي الاو هنا والاو هنايا واش ندير؟ سمحوا لي الولاد. هنا je vais enlever le m هذا اللي هنايا le e plutôt pardon ونحط l'apostrophe هنا. je m'étais rendu. d'accord. من بعد هنا واش نقولوا rendu هذه بيسك مع l'auxiliaire être يحتمل يكون فيها الاو تاع الفيمينا ويحتمل ما يكونش. دونك نحطو كي يعود عندنا لاكور مع لي فيمينا راح نزيدو لو او. اوكي. بون نروحو maintenant le tu نقولو tu te بعد était l'imparfait ها ونزيدو le participe passé rendu. donc انا نكمل نكتب participe passé partout parce que c'est le même participe passé. d'accord الولاد. rendu. bon donc واش نروح عندي مع tu te étais rendu puisque عندي الاو مقابله الاو accent. qu'est-ce que je mets? j'enlève le e هذايا voilà et je mets l'apostrophe هنايا. on fait l'élision يقولوا on fait l'élision نحي الاو اللي مقابله الاو. دوك نروحو il ou elle قلنا était rendu et pardon était imparfait du verbe être était rendu. d'accord. شوف مليح هنا عندك الاو مع الاو نحيوها تان كيف نديرو l'apostrophe. عندي nous هكذاك nous étions imparfait تاع être avec le nous وهنا étiez وهنا était ايونتي. هنا تاني نحي لو او باسكو واش عندنا الولاد هنا لو او مقابل le e accent donc on met l'apostrophe. دوك نعاود نرجع بكم je m'étais rendu قلنا اذا كان عندنا المتحدثه فيمينا نحطو le e. tu t'étais rendu واذا كان عندنا tu فيمينا نزيدو le e. هنا il s'était rendu هكذا وكي نقول elle نزيد le e. d'accord. nous étions rendus. nous étions rendus. bon الاس كاينه باسكو عندي البلوريال الاو entre parenthèses باسكو ممكن ما عنديش فيمينا. d'accord. vous عليك vous étiez rendus
واش ندير الاس باسكو عندي بلوريال والاو انتر بارونتيز اذا كان عندي الفو فيمينا. دوكا il ou elle avec S, il ou elle avec S, c'était rendu. Donc le S كاينه اكيد باسكو سي لو بلوريال والاو entre parenthèses واذا تكلمت على elle avec S. Il avec S c'est rendu بالاس. Elle avec S c'est rendu plus le E plus le S. D'accord. هذه هي la conjugaison تاع les verbes au plus que parfait. تقدروا تتمرنوا على هاد لي فيرب هذوما مره اخرى بهذه الطريقه هذه. دونك تذكروا كيفاش كنا نديروا لو باسي كومبوزي في لاكور ما لاكور. داكور دونك تعرفوها واش هو. في الباسي كومبوزي كان عندنا لوكسيليير هذا اللي جنا كان يجي في البريزون. داكور كان يجي في البريزون في الباسي كومبوزي. في البلوس كو بارفي لوكسيليير افوار ولا اتر يجيو الولاد في لامبارفي. شفنا لامبارفي تاعهم في فيديو سابقه تقدروا تراجعوها. واش هو تزيدوا عليها لو بارتيسيباسي تاع لو فيرب كون فو كونجوغي. وهذا ما كان من الاحسن يا الولاد ديروا عندكم في البيت اون فيش كارتوني وتحطوا فيها ديروا بار اكزومبل هكذا. نعطيكم دباره. داكور دير هكذا فيش كارتوني واش تكتب فيها verbe و participe passé وتبدا منين تتعلم منين تقرا في كتاب منين ديروا نص منين ديروا كذا تهز لو verbe هنا وتكتب à commencer par avoir et être. تبدا بهم باسكو بزاف اللي ينساو لي participe passé تاع avoir قال eu être était. D'accord. Ou bon, t'as les verbes du premier groupe هم ساهلين. D'accord. verbe du premier groupe هم ساهلين هم ينتهوا بالإي بصح ما هكذاك وتقول مثلا verbe du premier groupe مثلا premier groupe déterminaison ER sauf تكتب sauf aller باش ما تغلطش روحك sauf aller. تقول terminaison avec E هكذا باش تفهم باللي verbe وينتهي بالإي. ومن بعد تروح تقول deuxième groupe تكتب هكذا ينتهيو بالاي ار والنو تكتب هكذا تقول فيها الاس باش ما تغلطش وشنو هو فيرب دو دوزيام جروب. وتقول بارتيسيب باسيس تاعو فيه الاي هكذاك هذول. من بعد باش تثبت روحك ومن بعد تجيب لي فيرب دو تروازيام جروب قدر ما تستطيع. داكور لي فيرب اللي تستعملهم بزاف كيما نقولوا الي. ها هي نقول الي مثلا لو فيرب فير. هادو لي فيرب يجيو بزاف. نقول سي لو باسي كوم البارتيسيب باسي تاعو هو في. داكور نقول مثلا apprendre بارتيسيب باسي تاعو ابري. comprendre. هادو اللي تستعملهم بزاف عندك لي فيرب اللي راهم عايشين معاك. فو تعرف لي بارتيسيب باسي تاعهم. مادام جو ني با كومبري لا لوسون. داكور. Est-ce que tu as appris ta leçon? Oui, madame, j'ai appris ma leçon. D'accord? بزاف عندكم لي فيرب اللي تحقوهم شاك جور. داكور في الحياة اليومية تاعكم في الدراسة تاعكم تستعملوهم. داكور دونك هذوك لي فيرب دير لهم هكذا اون فيش ولا اللي تتعلموهم في لي في ديفير. منين تتعلموا درس جديد كلمة جديدة ان نوفو مو ان نوفو فيرب تجيب تحطو هنا وتكتب منه باغ اكزومبل هنا قال هاو بين تروازيام جروب. داكور انا نعطيكم طريقه برك تتعلم بها. كل مره تجيب ان فيرب جديد تحط البارتيسيب باسي تاعو. مثلا قال باغ اكزومبل فوندر vendu. D'accord, savoir, su, vouloir, voulu. هاد لي بارتيسيب باسي تاع لي فيرب هذوما هاد لي فيرب لي دو تروازيام جروب ما عندهم حتى قاعده. ما كاش قاعده. كاينين دي فيرب يتشابهوا في بعضهم ممكن تكون عندهم لا ميم تيريزون مي عموما ما كانش قاعده. كيفاش نتعلموهم لي بارتيسيب باسي تاعهم بالممارسه.
كل مره يجيني ان فيرب. حنا بكري واش كنا نديروا الولاد؟ كنا عندنا لي تابل دو كونجوغيسيون. واش متاع اون تابل؟ يعني كي جدول الضرب فيها مثلا 4 5 فيرب، نحفظوا هذيك لي تيرمينيزون ونعاودوا البارتيسيباسي ونعاودوا حتى نحفظوهم ونسردوهم على المعلم على ديك حفظناهم. انتم ما عندكمش الوقت ديروا الامور هذا في الوقت هذا بسبب البروغرام كي ترو شارجي. مي ما عليناش، قال عندكم الانترنت، حنا بكري ما عندناش. حكم بالنسبه لينا تسمعوا محظوظين. كل مره اجبد ان فيرب، هز لو بارتيسيباسي تاعو وعاود حتى تحفظوا. كون كل يوم فقط تهز ان فيرب واحد من تخوازيام جروب، نقول كل يوم تهز ان سول فيرب واحد فريد، تتمرن عليه، تحفظ لو بارتيسيباسي تاعو. في اخر السنه راح تكون عندك على الاقل عندك 90 فعل، 90 فيرب تكون تعرف البارتيسيباسي تاعهم. هذا بارتيسيباسي تاعو هذا اذا كان كل يوم عندك كلمه فيرب واحد في النهار، هكا تجيب تاعك تجوز به الوقت وانت تشرب في القهيوه قدام لا تلفزيون، تتعلم لو بارتيسيباسي تاعو. فوالا عندك ونفرضوا باللي تنسى كالكو فيرب يروحوا لك، يبقى لك او موا عندك 70 فيرب في العام. سي با ريان سي كالكو شوز في العام هذا والعام اللي بعده. بربي ان شاء الله دير لو باكاج تاعك اون لونغ فرونسيز. دونك ابنائي، نتمنى على ربي تكونوا فهمتوا الدرس سهل يعني ماشي صعيب بزاف. الامر كله يتعلق بلو بارتيسيباسي وبلاكور. اذا ابنائي التلاميذ، نطلب منكم من فضلكم بعد الاطلاع على هذا الفيديو انكم تشاركوا في القناه اذا ما شاركتوش، وتتشاركوا الدرس مع اصدقائكم قدر المستطاع، وتدعوا لنا بالصحه والسلامه والعافيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.